ati maal jettaa jedhanii waamtee jechuudha. Sana booda maal jedhaan ara ajjeesa seerri Museen akkas jedhe. Kanaaf maal godhaa dhagaatti roobsaa jedheeni alaala. Kiristoos waaqa dhiifamaa yommuu jennu maaliini hojjaawwan inni macaafa qulqulluu keessatti raawwate hojjechi sun maalidhaa? Istiንፋስ እግዚአብሔር ወካን አፉሮ ዋቀዮትን ሰገሌን በራይሱን ዱጋትን ይባሃ jechuudha. ከዛ dubartittii san kan maaliin qabaannaa ajjeessoodhaani kan cubbuun qabaannee eeguu jedhuun yaa dubartittiin ana cubbuu kanatti hin deebiin jedhee dhiifama godhuuf gooftaa keenya ni argina jechuudha. ግን kana Muhammad biratti hin arginu guys. በተለይ namoonni Muhammadii fi Kiristoos wal fakkeessuuf deemanii tasumallee jechuudha. Muhammad fakkeenyan ta'u Kiristoos garuu fakkeenya ta'eera jechuudha. In ajjeesisuun ta'a dhiifama taasise dubartiidha. Muhammadis biras dubartii geessinaan ulfa turte akka isheen deessutti eegsise yogguu isheen deessu ilmoo ishiirraa fuudhee akka ajjeefamtu taasise jechuudha. Warri kan jala kaa'uu dandeessu. Intin isaanii jechuudha. I think Sahih al-Bukhari waan akkasii gubbaa irratti jechuudha. Isarras darbee namicha atuwee geessanii gara Muhammad nabiyyi isaanii namicha atuwee geessanii maal godheenna namichi kun hinnatee jedhanii harka isaa tokko kutaa jedhan Muhammad jechuudha. Azza harka isaa tokko ni kuta. Ammas boruus ni fidu. Ni hatee jedhuun harka isaa tokko kutaa. Booda ni hatee jedhuun ammas luka isaa kutaa. Luka lachuu harka lachuu muree dhumarratti maal tafe kana qofa tafe. Azza latennaan ajjeesaa jennu. ስለዚህ fakkeenya ta'uu hin danda'u. Kiristoosiin faana wal qixxaachuu hin danda'u. Even Kiristoos Phaawulos faana nabiyyi Muhammad wal qixxaachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf fakkeenya ta'uu akka hin dandeenye asumarraan akka argitaniif gooftaa keenya biras kan geessan maalidha waan ta'eef. Gooftaa keenya biras kan geessan dubartii. Dubartii eeguu geessan garuu dhiifama eeguu godhuuf ni argina jechuudha. Kana caalii faana ayitiin ilaaltaniitu bal'inaan jedhee abdii qaba. Yesus ግን ወደ ደብረ ዘይት ሄደ። ጎፍታን keenya gara ደብረ ዘይት deema. ማለዳ ደግሞ ወደ መቅደሱ ደረሰ። ህዝቡም ሁሉ ወደ እርሱ መጡ። ገነማን ኦቦሮዳን ገረ ክርስቶስ እጉ ደግሞ namni hundumtuu gara isaa dhaqe. ተቀምጦ ያስተምራቸው ነበረ። ታይ barsiisaa ture. ጻፎችና ፈሪሳውያን በመነዘር የተያዘችን ሴት ወደ እርሱ አመጡ። ተሳገልቶን ቀበምጥሳል ገረኙ ጌሱ ገረ ክርስቶስ ጌሱ በመካከልም እርሷን አቆሟል። ወለካሰ ለማል ጉዳኒ ይሸዳ በኒ ያደክቶ ይፋሩ ፖሊስ ከኝ ቴዲ አንገፋ ፋርፈቶታቸው ባለውለታዬ ድንጋይ የጨበጡ ፈራጆች ከበቡ ነውሬን ዘርዝረው ጌታ ፊት አቆሙ። ፈረደችባቸው ኃጢአትን በነርሱ በሰላም ሂድ ብሎ ምሮኛል ንጉሱ ከንጀሮ jechuudha. I think faaricha buleessi bu'uurrisaa macaafa qulqulluu akka ta'e argitanii even faaruuwwan mana kiristaanaa keenya maadhaa bu'uurrisaa maal ta'e macaafa qulqulluu keessa warri dhagaa qabatan sun maal godhanii fuuldura sana dhaaban dubartittii sana jechuudha. Dubartittii sana inni immoo baalawlataa keenyadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dabarsee nu laatu akka nuti doonuuf jechuudha. Gazaa maal godhanii fuuldura isaa dhaaban maammir woy yaa barsiisaa jedhuun gooftaadhaan. Ichi ሴት ስታመነዝር ተገኘች ተያዘች jedhuun jechuudha. Yaa barsiisaa otoo dubartiin kun saagaltu argamte qabamte jedhuun jechuudha. ሙሴን እንደነዚህ ያሉትን እንዲወግሩ በሕግ አዘዘን። ሙሴን ወሬን አከሲ ከነ dhagaadhaan akka rukunnu nu ajaje. አንደኛ ካዮን isaanii maali gooftaa qoruuf malee ko isaanii seera musee raawwachiisu miti. Andanya gooftaa qoruuf isaanumti mataanumti isaanii kana fidaniif jechuudha. Gooftaan immoo waaqayyoo kan laphee keenya jiru keessa ni beeka. Kiristoos gonka nama qofa miti. Batalee hin argitu ijoollee Islaamaa nama waaqessu. Yes namadha Kiristoos garuu nama qofa miti. Gonka waaqa gonka namadha jechuudha. Maal jennaan namummaan qofti immoo homaa gochuu hin danda'u. Boqonnaa 9 gubbaa irratti hin argitu gaa'is. Hancufa isaa lafatti dhufee Kiristoosii gorora jechuudha. Hancufa isaa dhufee ija kan hin qabne ija eegguutti godhu ni argitu jechuudha. ስለዚህ Kiristoos nama qofa miti. Gonka nama gonka waaqadha jechuudha. Hancufti immoo akka namaatti ni tufa jechuudha. Achi keessa garuu waaqummaatu jira gaa'is. ስለዚህ sana Kiristoos nama eeyyee nama garuu nama qofa miti. Isin nama qofa jettu nama qofa miti. Gooftaan keenya gonka waaqa gonka nama. Kanaafiyyuu namatti amantu yes namatti amantu. Waaqni keenyaa jedheera. Ilma namaatiin maal jettuudha? Wangeelii waan Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 18 gubbaadha. Ilmaan namootaa ilma namaa maal jedhe? Ilma namaa jedhee iddoo baay'eetti waama. Ilmi waaqayyoo. ስለዚህ yes nama kan akka hubattan asumaan jechuudha. Maal jedhanii Museen dhagaadhaan akka rukunnaa jennu nu gorseera ajajeera. Antes sila እርሷ ምን ትላለህ? አቲስ waa'ee ishee maal jettaa? Guys atis waa'ee ishee maal jettaa? Museen akkas jedha atoo maal jettaa?
ከዛ እኮ ክርስቶስ ኦቶ አጄሳ ጀዴ ማን ጀቹፍ ኢሳ ኦቶ አጄሳ አረ ነማ አጄሱ ዱፌ አርጊተኒ ኢፈመሌ ነማን ጎዱ ጀቹፍ እኮ አይሁዶን በጣም ክፉ ናቸው። ይፋይዘ ከነከ አይሁዶታ ክፉን እንጂ አመነ ጀዱ ኑቲ ጆለ አብርሃም ጀዱ ኦጃ አብርሃም ገሩ ራወተን ይነርግቱ በቁናል ማሰደል ገረናኖ ለኮ ሰፍርተም ያፍሪት ቦዴን ይላለች ክርስቶስን ማልጎዱ ቆሩ ዳፊሩ መረጥራቲ ሳን ጎደን ጀቹ ጆለ አብርሃም ኑቲ ጀዱ ክርስቶስ ቦደ ማልጀዳ እስኒማ ኦጃ ዳብሎስ ራወተን ከሳ ባሰ ክርስቶስ የጉሳቱም ነው አቲማል ጀታ ጀዱ ቆሩ ክርስቶስ አሉት። ከዛ የሚከሱበትን እንዲያገኙ ልፈትኑት እንን አሉ። ዮሐንስ ሞደስ የሚለው ነገር ባይዞ ዮሐንስ ከን ስንትጥሎ ወንጌል ልሳቸውዳ ይፈጎዳል ክርስቶስ ዋይ ፎኔ ጓዝ አይ ዋይ ማሉ ማሳሰ ሲንጀዳ ዋይ መነ ቁልቁል ማጉሶ ዋይ ፎ ቃመሳት ያሰጀ አመሲቲስ ማልጎደ ከነ ዴቢ ከነ ጀራ በቃ ልፈትኑት ቆሩ ዳፍ ያደኒ ማኔ ዱጉማ ሴረ ሙሴራ ወጪ ሱፍ ሚቲ ጀሬ ማልጎዳ ዮሐንስ ኑፊ ኬካ አጀ ከናፍ አይሁዶን እዩ ነጎረ ሰለቦረ ጎፍታን ኬኛ ጎንቦስ ብሎ በጣቱ በምድር ላይ ጻፈ ገዲጀዴ ማርቴ በሬስ ሰለቦረ ከዘደ አንቺ ሴት እነዚያ ከሳሾችሽ ወዴት አሉ ወሬሲ ማተን ኤስጅሩ ባይዞ ፋሩም ባለው ለታ ይጀዱ ባይዞ ነይብስ በቃ እንዲሳ አስማጭው እንደው ደግ ይፈተን ልጅ በተለይ የማምነውን አምላክ አውቀዋለሁ በሰራልኝ ስራ በእድሜ በዘመኔ ፍቅሩን ተሸክሟል የልቤ ትከሻ ለየው አልችልም እስከ መጨረሻ አርግታኒ ዱበርቲ ሱን ፈይቴ ሰነቦደ ማሊዳ ሀገዱማት ክርስቶስ ራ አከገርገሪም ባንት ይችላልና ባይዘይ ባለውለታይ ከንጀዱ ቦዴ እናቱ ሙርተን እና ረፉ ጌሰን አገፈታ የጉድ አገፈተን ገሩ የጉድ አገፈተኒ በቃ ሐሳቡ ምንድነው ማል ኒያንሳ ከንጀዱ ስርት ይችላል ስር እና ረፍተን አገፈታችሁ በተለይ ሴና ዱበርቲ ሰነፋን ወልቀበታ ኢስኒሙ ሴና ከሰን ይፍዳል ማልፍ ክርስቶስ ባለውለታ ከሰንተ ኢየሱስ ማልፍ ባለውለታ ይተኒ ዋም ከንጀዱሙ ጅሬኝ ከሰን ይፍዳቲ ጅሬኝ ከሰን ይተን ዱብሱ ጅሬኝ ከሰን ይተን ቆረቹ ጅሬኝ ከሰን እንደዛርጉ ሀረገሩ ከወሌን ይላሉ ለኮስ ሶዶማራ ካስኔ ከወሌን ይላሉ እቹ አይ ቲንክ ጀልቀበን ዱብስና ከዛ በኋላ አይ ቲንክ ወሬን ካን ላልተኒቱ ለኮሳ ድግደሚ ሸም ለኮሳ ድግደሚ ያ እንደ ላልተኒቱ ጀደ ያድ ከለከለት ማን ገረ ሰነደድ ምንነት ለኮሳ ድግደሚ ሰደብ የሰው ልጅ ከፍ ከፍ ባደረጋችሁት ለማናማ የሮሆሎል ካስተኒ ጀደ ካስ ሆሎል ጉጀዱ ጀጀን ጀቹ በርባዴ ምትባይዘው ilmanama jejjenechu ilmanama kan jedheenyuni ክርስቶስ ክርስቶስን የሮፈኒስተኒ ilmanama እኮ ይሰቅሉታል የሰቀሉት እኮ አይሁዶች ናቸው የሰቀሉት እኮ የአብርሃም ልጅ ነው የሚሉት ናቸው እኮ ውጆሌ አብርሃም ነው ይወረጀረንቱ ሰለት እኮ ክርስቶስን ፈኒሳም ጋይስ ወሪ ፈኒሰን እኮ ዶብራን ዱፍኔ ወረዱ ይጆሌ አብርሃሚ ሰኛ አብርሃም ራዱፍኔ ጀደኒ ወረ ያደንቱ ኢሰዋቀዮ ከኩሞ ፋረት አብርሃም ዋዳ ገለሰነ ደገተኒ ilmaዋቀዮ ማልጎነን ቀራኒው ጉባረት ማልጎነኒ ኦልባሰኒ ፈኒሰኒ ይቹ ከናፍ ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ በተለያዩ ዶ ተፋነ ጓሶ እንቅጭንቅጩን በቃ ኢትማ በቃ ጀለሙሬ በቃ ዋንተ ስሪተ ኢትማይቹ ለኮሳ ሶዶመራ ካኒ ለዶ ሶዶሚ ተቆራ አጋ ሶዶሚ ሰደቲ ከንጅሮ ከዘ ኢየሱስም ያመኑትን አይሁድ ወሬና ማናን አይሁዶታም አከዘደ ጎፍታን ከኛ እናንተ በቃሌ ብትኖሩ በእውነት ደቀ መዛሙርቴ ናችሁ ኢሲን ጀቸ ኮቲ ዮጅራተን ኢሲን ማሊዳ ዱ ከቡኦተ ኮቲ አቤት አቤት ኢሲን ጀቸ ኮቲ ዮጅራተን ማሊዳ ዱ ከቡኦተ ኮቲ ኦኬ ዱ ከቡኦተ ጎፍታቶፍ ጀቸ ዋቃንጅራችሁን በሬዳ አረካደስ መስፈርቲን ጉዳን ዱ ከቡአ ጀደሙ ዳፊ ማልተውዳ ጀቸ ዋቀዮን ጅራችሁ ዳለች መዳሊን ዱ ከቡማ ይችላል አመኑ ሚዲ ባይዘው ወረመኑ ቆፈ ጀደኑ ብሎን ከኛ ፕሮቴስታንቶታ ጀቸ ከና ማሊዳ ይችላል ኩፎታ ይችላል ሰገሌ ዋቀዮ ከናቲ ማሊ ጀና ጀቸ ዋቀዮ ማልጀድ መዳሊን ዱ ከቡማ አመኑ ቆፈንጀ ማልጀደ ጀቸ ዋቀዮ እንጅራችሁ ዳለች ጀቸ ዋቀዮ እንጅራችሁ ማለች በተለይማ ዋን መሙራስን ያካሶ ሲተቹ በተለይ ኦቦሎት አመንቲ ቆፈ ጀደን በተለይ አመንቲ ቆፋን ዱ ከቡቱ ክርስቶስ ዘደምና መዳሊ ዱ ከቡማ ተው አመንቲ ቆፋ ሲንጀ አረ መጻፍ ተከሰኘ
Madaalliin duuka bu'ummaa maalidha? Jecha waaqayyoon jiraachuudha. Jecha waaqayyoo sana maali? Hojjaadhaan mul'isuudha jechuudha. Kanaaf manni kiristaanaa keenya koo erga Yaaqoob boqonnaa 2:24 gubbaarratti namni amantii qofaan osoo hin taane hojjaadhaan qajeelaa akka ta'u ni argitu. Raab sagaagaltuu kan turte isheen qajeeltu kan ittiin maal taate keessummoota simachuu isheetiin. Abrahaam ilma isaa aarsaa gaaf dhiyeessu tulluu Mooriyaan gubbaarratti maal ta'ee fi qajeelummaatti akka isaa lakkaa'ame jechuudha. Amantii isaa sana hojjaadhaan akka mul'isanii argina jechuudha. Kiristaanummaa keessatti namni amantii qofaan miti kan fayyadu. Namni amanee cuuphamee fayyadu. Qaama Kiristoos ta'a. Erga qaama Kiristoos ta'e hojjaa gaarii raawwachuu qabaata. Sababni isaa maaliif? Sababni isaa maaliif? Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 gubbaarratti maal jedhu? Yogguu gooftaan dhufu warreen amananiif warreen hin amanne kan isaan ittiin gargar ba'an maaliif? Hojjaa gaariin waan ta'eef jechuudha. Hojjaa gaarii. Kanaafiyyuu masfartiin duuka bu'ummaa inni tokko maanni amanuu qofa miti. Maalidha? Jecha waaqayyootiin jiraachuu. Jecha waaqayyoo hojjaa mul'isu akka wangeela Maatewos boqonnaa 25 gubbaarratti maal jedhee kaasa? Lakkoofsa 30 kaastanii eeguu ilaaltanii beela hin alaatte eeboddeen ture na obaaste daareen ture daara na baaste rakkadheen ture rakkina keessaa na baaste eeguu jedhu yaa gooftaa nuti yoomsi argine jedhu mitiire. Kanaafuu gooftaan kan kaasaa jiru waa'ee maaliiti? Waa'ee warra beela'an ilaachuu akka ta'e macaafti qulqulluu ni kaasa jechuudha. Kanaaf masfartiin duuka bu'ummaa nuti duukaa buune irra eeguu jennu amanuu qofaan osoo hin taane hojjaa waaqayyoo sana jecha waaqayyoo sana maalidha? Hojjaadhaan mul'isu akka ta'e gooftaan keenya Ayuudota barsiisa. Ayuudota barsiisa jechuun Pirootestaantota ammaaf ni ta'a jechuudha. Namni jecha kana hin fudhanne baay'ee Ayuudota yeroo sana Kiristoosin ajjeesaa turanidha jechuudha. Jecha Kiristoosiiti. Sana booda akkas jedhatti dhufeen. እውነትም ታውቃላችሁ እውነትም አርነትን ያወጣችኋል ዱጋስኒ ቤክቱ ዱጋን ሞ ማልታ ቢሊሳ ኢስም ባሳ አቤት አቤት ዱጋኒ ቤክቱ ዱጋን ሱን ሞ ማል ሲንጎዳ ቢሊሳ ኢስም ባሳ ዱጋን ሱን eenyudha gooftaan keenya wangeela Yohaannis boqonnaa 14 gubbaarra karaa jireenyi dhugaanis haladha jedhame guys dhugaan jireenyi karaanis haladha dhugaan ilma waaqayyooti abboonni keenya illee maal jedhu yaadattoota Oromoon naana maraarsu dhugaan ilma waaqaati jechuun nageenya guys dhugaan ilma waaqaati. Yaa dhugaan ilma waaqaa malee kan biraan jiru. Macaafti qulqulluus Kiristoos dhugaa akka ta'e dhugaan sun immoo bilisa akka isaan baasu argitanii namni dhugaa sanatti amane namni jireenya sanatti amane garbummaa jalatti deebi'ee hin jiraatu gadadootti deebi'ee hin jiraatu maal taaree bilisummaadhaan jiraata jechuudha. Bilisummaa guddaatii qaba jechuudha. Ilma waaqayyootti kan amane Kiristoos jiraataa bara baraatti kan amane seetanni garuu garbummaa jala sin jiraachisa jechuudha. Seetanni maal sin godha? Garbummaa jala sin jiraachisa. Kiristoos irraa fagaattanii garba seexanaa taatanii akka jiraattan sin godha. Akka eenyu seeromaa boqonnaa 3 deemaa dubbisaa. Bofarra bulee ewaaniin maal jedheen? Yaadattuumi maal jedheen? Waaqa taataa. Seexanni koo har'a kan dhaloota doggorsaa jiru kanaani. Ara paastarii taata. Ara koo ati otoo koo akkas gootee koo ati raajii bareeda taata. Ndi mana bareeda kun ijaarratta gara Addis Ababa kana iddoo akkasitti jedhaa seetan bakka okay ፈገግልና ማለት ነው ጋይስ ከዛ በኋላ ሄዶ ይከፍታል ከዛ በኋላ እዛ በቃ seetan ይጫወትበታል በቃ seetan እንድትጠበቅ ከበርባድት ይችላል ከነጋ ቡሎኒ ኮ ፕሮቴስታንት ድፋኒ በከንም ራጁ ተሰብዱ ጀዶኝ ይችላል ኤኙ ኬሳ በይሳ ነው ኬሳ ራጁ ተሰብዱ ዱጋፊ ሰብዱ ማልን ቤክተን ሱንም ትመታን ኬሳ ጀቼ ይሳቲ ኦኬ እነሱን ዱጋቶ ማልን ቤ ጀቼ kunimmoo madaalli miti baay'isuu. Raajonni sobduu kan ittiin beekamu sagalee waaqayyooti. Kaleessa eeguu lallabameen jechaa turte har'a inni garuu eeguu Ameerikaa deemta jedhee raawwachuu didu raajuu sobduu jettaan taanaan dura fudhattee har'a garuu akkamiin sirrii ta'uu dida. Eemmaa ayoona. Silazii kaleessa dhugaa ta'ee har'a garuu yoo waan raawwachuu fididee dhugaan ta'u jechuudha. Silazii maalidha jechuudha? Seexanni itti taphata jechuudha. Waan innis akkas godhe gaayis. Maal jedhe waaqayyoon taata eeguu jedhume waan kofalte bakka dassalaati. Ingammadde baay'ee shamarran antini gootanii beektanii guys shamarran jechuudha sorry shamarroonni kirta na shamarrani hin bareedde gujetta shamarrin jaallatu baay'ee galanii masታወቲን ነው ይላሉ ጀዳኒስቲ የምረን ነው በጣም ቆንጆ ነሽ ምናምን ስባ ሰውዴ ተፈርቲ ምናምን የምረን ሰይጣንስ ባይዘው ኤዋኒኒ ይጎከዘግ ኤዋን በጣም ሳቀች ጋይስ ለፔሽ እርገት ይችላል ባይዘው የደካማን ጎኒ ሸመራ ይሩባይ ሰነዳ በቃ በጣም ቆንጆ ነሽ አንቺ እኮ ውብ ነሽ አንቺ የፀሐይ አበባ ምናምን ስባል እኮ በቃ እሷ ቃታ እንትን ይታተ መኪና ከምናምን ያደጥሽ ቃታ እንትን ይታተ ይችላል ማሊፍ ጀናኔ
seexanni karaa ittiin nama mo'atus ni beeka waan ta'eef jechuudha. Dakkaamaa goonni namaa jechuudha. Yeroo baay'ee dhiironnis እናንተ ሰዎች ረፉ እና ለማንኛውም ይኸው ጃለተ ምናምን ያው አታስመስልና ውደዳት ትላለህ እና ከዛ ሴጠን ማል ጎዴ ሔዋኒን ማል ጎዳ ጉዶጎሲስ ነርግነ ማልታታ ዋቀታታ ጀዳኒ ከዛኒ ኮፈልቲ ከዛ በኋላ ለፔሽ ጉፈተ ጎዳታ ከዛ ማል ጎድ ከዋቀዮ ኩቴ ኛቲን ጀደሰን ኩቴ ኛቲ ከዛ ማልታትሬ du'a jechuudha. Ajaja waaqayyoo diiguuti. Seexanni kaayyoon isaarras kiristaanota kanadha jechuudha bakka. Kiristaanota maal gochuun ati akka bilisummaadhaan hin jiraanneef Kiristoos duukaa buutee jireenya bara baraa argachuudhaaf akka hin dhamaaneef karaatti si cabsaa jechuudha. Karaatti si cabsa. Maal akka hin taane Kiristoos dhugaa akka hin arganne jireenya bara baraatti akka hin guddanneef. Kanaafuu hunata arinnatiin yaawwataachuu egguu jedhu maal jechuu isaati. Arinnat egguu jedhu baay'ee bilisummaan sun bilisummaa foonii miti bilisummaa hafuuraati. Guys. Mootummaan ni jalaanu baasu mootummaa biyya lafaarraa miti Kiristoos. Akka warra Yihudotaa yaadaa turan maal ture? Garbummaa jalaanu baasa warri Gibsii jalaa akkasii yaadaa turan. Kiristoos garuu garbummaa seexanaa jalaa dhufee nu baase jechuudha. Kanaaf garbummaa jalaa nu baasannaa jedhamu namoonni baay'ee mootummaa foonitti yaadina. Mootummaa seexanaa jalaa ilmi waaqayyoo nu baafatee jira. Du'a irratti aboo akka qabaannu nu taasisee jira. Maal ta'e ofii isaatii du'a injifatee. Kanaaf macaaftu qulqulluu maal jedha? Mootoy dilmansaati yeetaale jedha. Naguyaa yeetaale. Yaa du'a aangoon keessa jirare, aboon keessa jirare jedha. Maali jenna? Kiristoosin salphatee jira waan ta'eef jechuudha. Kiristoosin maal ta'e jira? Salphatee jira waan ta'eef. Kanaaf warreen Kiristoositti amanan irratti du'a irratti maal qabu jechuudha? Aboo qabu jechuudha. Garbummaa sana jalaa nu baase jechuudha. Bilisummaa bara baraati kan nuu kenne. Bilisummaa yeroo miti gaa'is. Amma fakkeenyaaf mootummaan biyya bulchuu bilisummaa yeroo sii kennuu danda'a. Amma fakkeenyaaf obboloonni keenya Arsiitti qalamaa jiran ni jiru migaa'is. Otoo amma kalalaa godhee fi mootummaan akka yeroo murtaa'etti kalalaa godhaaf yookaan eegumsa godhaaf bilisummaa isaanii haga murtaa'etti jechuudha. Kazaa dhiisee deemu. Kazaa namni sun deebi'eetuma ataqqaamaa jechuudha. Kiristoos akkas nu goone baay'ee haga dhumaatti haga bara baraatti bilisummaa argannu sana maal godhe? Dhugaa kan jedhame ilma waaqayyo waan ta'eef bilisummaa bara baraa sana nuu kenne jechuudha. Eenyumni ilmi waaqayyo ጎፍታን ኬኝ ቆርጭ ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስ የቀራኔው ንጉስ የቀራኔው አንበሳ ጋይስ ጎፍታ ኬኝ ሌንጨ ይሁዳ ጋይስ ሞቲቸ ቀራኔው ሄኝምቱ ይኮ አገሳን ጌኝ ዱአ ከን እንጅፈቴን ጅሮ ቤክቱን ባየን ዱአ ኒሩ ilmi waaqayyo garuu qaraaniyo gubbaarratti du'a injifate seexana maal godhe saalfachiise gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanaafuu maal jenna mooticha qaraaniyo angafa du'a jenne waaqa keenya ni waamne jechuudha. Gooftaan keenya du'a irratti maal godhe du'a saalfachiise ofiisaatiin du'a mo'ee ka'eera gooftaan keenya akkuma macaafa qulqulluu gubbaa rakkaasu. Kanaafuu bilisummaan ni nuu kennu bilisummaa yeroo osoo hin taane bilisummaa bara baraa akka ta'edha. Sana booda akkas jedhatti dhufe የአብርሃም ዘር ነን ለአንድም እንኳን ከቶ ባሮች አንሆንም ኑቲ ሰኚ አብርሃሚ ማለታ ቶኪቻፍሌ ገርበታኔ እንጅራሉ እኔ ጀዳዩ ዶተ ጀዳ ክርስቶስ ባልጀላ ገርቡማ ኬሳ ብሊሰንስን ባሰጉ ጀር አይ ኑቲ ጆሌ ሰኚ አብርሃሚ አማ ያለ አይ ኑቲ ገርቡማ ኬሰት እንጅራሉ ጀዳኒ ካሶ ይችላ ማሪ ዳይ ጉጀተኒ ጎሳን ኬኛ ኤኙ ጀቻሩ ዋይ ኖሂ ዋይ ካምፋ ካሰኒቱ seera uumama boqonnaa sagalfaan ol qabate ayidonni maal jedhu eenyuun of jajaa jiru Abrahaamiin of jaju jechuudha. Abrahaam injifatee ture mire guys. Abrahaam ko seera uumama boqonnaa 25 deemaa dubbisa. Injifatee gunni deebu wantoota baay'ee gochaa turan garbummaa jalatti hin jiraanne jechuudha. Isaan kan yaadaa jiran isa kamii garbummaa isa fooniiti kan yaadaa jiran. Kiristoos kan haasaa jiru isa kamidha garbummaa isa maali du'a seexanaa jalatti jiraatan sana keessa isaan baasuuf haasaa jira. Ayidonni waan biraasa. Waliin arganne tasuma jechuudha. Akkuma obboloonni keenya Kiristoos cuuphaan hin fayyisaguu jedhu isaan waan biraa jiru. Waliin arganne Kiristoosii fi ayidonni jechuudha. Faallaa walii deemu jechuudha. Arratti laloonni faalluma Kiristoos deemaa jira jechuudha akkasatti tolee. Sana booda akkas jedhu. Anta haarነት ታወጣላችሁ እንዴት ትላለህ አሉት። ጎፍታ keenya akkamitti bilisan sin baasan nuun jettaa yaada jedhu kaasu jechuudha. Yesuusin መልሶ እንዲህ ስል እውነት እውነት እላችሁ guys copy link ha jadi apa yang macam anu jala haram miskin wala
copy link please. Barumsa akkasii kana addaan kutaa ama networking kunis. Copy link በጣም አወረደው አያችሁ። copy link please. እስቲ copy link ይጎዳ please ሁንዲ ከኛ copy link አጎን መቼም ወንጌልን ጃለቱ ሰይጣን ወዱ ቆሳ ፊ ተባተ ህይወትን አከቲ ሰምቦሱ ቱሬ ሲያለማ ቦሴ እና copy link ዳኒ እንትን ያጎኑ እሺ ጋይስ አይለ አሲን ስልኪ ከናንታብ ጎዳን ጅራም ሲንቆፋ ጀጃኝሩ እሺ አንስ ኮቻን ጅራም ገሩቢያንስ copy link 3 እናስገባው እስቲ እና ደግሞ ነሞተ በረቹ ቀበን ጀተኒ ያደኒ ሼሪ ጎዳሽውን ሊትከሰኑ በርምሰ ከነስርት ከሰቱ ወንጌል ዮሐንስ ኩን ኡቱኒ ሰዋይ ክርስቶስ በቃ መተናንዱረ ዱበኔ ወንጌሉ ታአርፈን ከሳ ወንጌል ዮሐንስ ካንፍለኔፍ ኑቲ ጀልቀበ በረቹ ዳፊ በቃ ጉቱማ ዋይ ኢየሱስ በቃ ነምን ወንጌል ዮሐንስ ሀገዱማ ጉቱ ሰስርት ቆቴ በረቴ ዋይን ኢየሱስ ጋፊትን ተውና ስርት አከቤት ኑፊ ሶ ስርት አከበረተን እሺ ጋይስ እና ወሮተን ወጅን በረቹ ቀበንጀተን ያደኒ ሼሪ ጎዳ ጀባዳሚ copy link እስቲ 3 እናስገባው ጋይስ 3 ገብቷል ኦሬዲ ትንሽ ይቀራል እንደበተዚ ijoolleen koo kadhannaa duratti ባሪያኖንም ጀነኒ ካሱ ተማልታሉ ዋን መቶኮፍሌ ገርበታኔ እንጅራሉ ጀነኒ ካሱ ኢሳን ከን ካሳ ጅራ ማሊን ኦፍ ጀጁ ዋይ አብርሃም ካሰኒ ኦፍ ጀጁ አብርሃምን አደቻቹ ጀጁ ijoollee abrahaam waan taaneef garba godhee kan nu intini ta'ullee tokkollee hin jiru jedhanii kaasu jechuudha. Sana booda kiristoosii deebisee yaada akkas jedhu kaasa. Maal jedhaani? ኃጢአት የሚያደርግ ሁሉ ጭቡ kan godhu hundumtu ሁሉ ኃጢአት ባሪያ ነው። ኃጢአት ባሪያ ነው። ገርበ ጭቡቲ ጭቡ kan raawwatu hundumtu ገርበ ጭቡቲ. Okay. Maal godhanii yeroo jalqaba waa'ee kiristoosii waa'ee garba taatanii jiraattu jedhu abrahaamin of jajaniif. Amma immoo maal jechaa jiru? Cubbuu kan godhu jedheen gooftaan kee. Cubbuu kan godhu garba cubbuutii jedhee kaasaaf jechuudha. Cubbuu kan godhu garba cubbuutii. Kanaaf gooftaan keenya koo kutaa biraa keessatti Abrahaamiif ejjaa of jajan maal jedhee kaasa? Wangeela Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 8 gubbaa irratti akkas jedhe. እንግዲህ ለንስሐ የሚገባ ፍሬን አድርጉ gaabbiidhaaf kan ta'u maal godha? Fireedha raawwadhaa gaabbiidhaaf kan ta'u. Gaabbii yegguu jennu maal jechuu keenya gaayis sirriitti hubadhu. Karaa lama keessa durbummaa badda deebistii gaabbii ni jedhamee kaa'ame jechuudha. Kana namoonni baay'ee yeroo baay'ee intanii gootanii akka intanii hin taane. Yaa durbummaa yegguu jedhu durbummaa foonii miti. Durbummaa hafuuraa jechuudha. Ijoollee waaqayyoo irraa taanee egguu fagaanne baay'ee namoonni akkasii yaaddoo jiraatan jechuudha. Yeellam. Fakkeenyaaf namni tokko otoo hin beekamiin haala hin taane sagaagala wal qunnamtii raawwate ከዛ በኋላ ምናምን ከዛ ይሳሳታል እንደ ጎጎራ jechuudha. Yegguu dogoggore ayi gaabbii galee durbummaa keenyaa deebi'ee jechuudha hin jiru al tokkicha jechuudha. Kanaafuu kan macaafti jedhu yoo maalidha isa hafuurawaati jechuudha. Durbummaa hafuurawaa sana jechuun maal isa ganamaa keenyatti ilmummaa waaqayyoo sanatti kan nu deebisu sun maalidha gaabbiidha jechuudha. Please kanaafuu maal jechaa firii gaabbiidhaa ta'u buusaa sababni isaa maaliif gaabbii yoo hin galleeti maal taana waan ta'eef du'aati kan nuti waaqayyo irraa fagaanne jireenya bara baraa irraa fagaanne maal taana garba cubbuu taanee jiraanna waan ta'eef gooftaan keenya isa sana kaasaafii jira jechuudha. Sana booda maal jedha አብርሃም አባት አለን እንደምትሉ አይመስላችሁ አብርሃሚን qabna jettanii akka dubbattan sana isinitti fakkaatiin maali jenna namni cubbuu isaatiin gaafatama ka gaayis. Abrahaam maqaa dhoofte miti mootummaa waaqayyo Abrahaam እኮ አባ ግያ የለም እንደዛ ነገር ዋይ keetiif gaafatamta. Cubbuu kan godhu garba cubbuuti. Kanaafuu maal jedhare cubbuu jala akka isaan boo qaban itti maal jedha. Isaan kan ittiin dhaadatan Abrahaamiin. Yaadattu yoo ta'e Isxifaanosis yogguu ajjeesan yaadattu mi gaayis. Hojii duuka bootaa boqonnaa 7 gubbaa irratti እኮ Isxifaanos lallabee eessarraa ka'e Abrahaam irraa ka'e እኮ lallabuu eegalee. Abrahaamii yeegguunni waaqa harkee baatee naanna'aa ture. Kazaan immoo Museetti mul'atte tulluu Siinaa irratti waa'ee gooftaa keenya yaawwee achi kaasee jechuudha. Akkas godhee raajonni dubbatanii kakuu haaraa keessatti immoo akkas ta'e sana booda maal jedha Isxifaanos yegguu xumura. Please yegguu yeroo qabaattan dubbisa. Hojii duuka bootaa boqonnaa 7 jechuudha. Kazaa maal jedhee kaasa yegguu Isxifaanos walitti qabu jechuudha. እናንተ ልባቸውና ጆሯቸው ያልተገረዘ እናንተ አንገተ ደንዳሞች በቃ ለጴን ኬሰኒፍ ጉሪ ኬሰን ከን እንክታለም ወረ ማልታተን ሰሙን ኬሰን ጀባቴ
warri maal ta'e Kiristoos hubachuu hin barbaanne jechuudha. Beekaniituma jechuudha. Kaza isaan ilkaan isaanii qaratu ta'anii jechuudha. Istifaanos taabbaatu isintu nurratti goobseedhu yoona Pheexroos fa'aatiin isaantu filate boqonnaa ja'a gubbaa irratti isti nama fidadhaamee jedhaniitu manni kiristaana babal'achaa dhufu. Kaza Pheexroos fa'aatti hojjaan baay'ate gaayis. Kaza maal jedhani namisti filadhaatti daaqonii goonnee sinii muunnaa jedhanii ofuma isaanii filatan. Taabbaatu nurratti filtee dhugaa isaa yoona ilkaan isaanii qaruu eegalan. Kaza maal jedhan abboonni keessan Kiristoosin fannisanii jedhaan jechuudha. Eegguu eegalu bakka. Isaan maaliin hojjetu? Abiraamiin of jechu. Bakka warri kaleessaa kan akka isaa fa'a jedhaniitu of jechu bakka isaan. Garuu hojjaa Abiraam ikkoo raawwatanii Abiraam jedhanii waan hojjaa Abiraam raawwatanii hin jiranii. Isaantu Kiristoosin fannisen. Kaza maal godhan booda Isxifaanosin fuudhanii ajjeesan. Maal waan godhe? Waan Kiristoositti lallabeef qofaaf jechuudha. Hayyuudonni agas garaan isaanii jabaadha jechuudha. Kiristoos akkasumatti fuudhanii fannisan malee inni tiree otoo cubbuun qabaate. Kanaafuu gooftaan maal jedha? Abiraam abbaa taallan abbaa Abiraam qabna jettanii akkasinitti hin fakkaanne maaliif ree du'a jalaattiin miliqaattiin jechaanii jira jechuudha gooftaan keenya. Kanaafuu ijoollee Abiraam ta'uun qofti sanyii Abiraam ta'uun qofti cubbuu jalaa isin hin baasu jechaanii jira gooftaan keenya. Aragaaf hin jajjiin agaayis. Ortodoksii ta'uun kee cubbuu jalaa isin baasu. Ortodoksii keessatti barsiisa ortodoksii hin beektu taanaan ortodoksii waan taateef cubbuu jalaan baatu. Qulqulluun takla hayimaanoot qabsuura raawwataniiru. Ati gadaamii qulqulluu takla hayimaanoot waan deemteef jireenya bara baraan argattu cubbuu kee jalaan baatu. Namni akkasii yaaddu yoo jiraatte jechuudha. Sabala Debra Libaanos jiru deemtee waan cuubamtee fi fayyita jechuu miti. Gaayis namni akkasii yaaddan hin jiru. አባን ኮ ተክለ ሃይማኖት ከሌስ አከስ ጎደ የለም እንደዛ ሃይማኖት የለም አስተምሮ የለም ጋይስ በርኖ ተከሲን ቀብዱ መን ክርስቲያና ዴምቴ ዋንቹ በምቴ ጅሬኛ ወራር አርገባ እንጅሩ ገዳምራ ዋንዳ ነፍቴ እንጅሩ እንኩ ከወራ ይዶታቴ አብራሚን አደቹ ወጃ አብራሚን ኑቶ ወጃ ቁልቁሉ ተክለ ሃይማኖት እናደንዶ ሶንታኔ አከ ተክለ ሃይማኖት ትጅራቹዳፍ ደማነኑቲ ክርስቲያኑ ነጁ ወጃ ሳራወተን ክርስቶስ ይለለበን አካታ ሳን ክርስቶስ ይለለበን ኑትስ ማልጎና ክርስቶስ ይለለቡፍ ደማነ ማለ ወጃ ተክለ ሃይማኖት ይነፍንጀኙ ኦፍንጀኙ ይጉጀን ወጃን ቁልቁሉ ተክለ ሃይማኖት አረ ክርስቲያኑ ተጅረን ይፍገሩ ማለዳ ቡኡረ ጀጁራ ክርስቲያኑ ንሰከ ቁልቁሉ ተክለ ሃይማኖት ትጅራቱ ማለ አይ ተክልየን ይዩኮ ወጋቱር በሚለሰቆና ዳበተኒሩ ከናፉ የለም kan akkasii yaaddu yoo jiraate akkasumaa filame hin jiru. Gadaamirra naannoftee yookaan sabalaan deemtee cuubamtee gadaamii torbee tokko teesse gadaamii waggaa tokko teesse jireenya baroora hin jiru. Dhiigaaffoo Kiristoos bira hin geenye taanaan gaabbii hin galle taanaan mataa kee lubatti hin agarsiisne taanaan fayyina argatu tokkollee hin qabu. Jala muriitii beeki. Uummata maal ta'u hin barbaade miraakilii hordofu hin ta'in uummata maal ta'u raajiin hordofu akka warra Giriikota Phaawulos maal jedhe? Tokkoffaan Qorontos boqonnaa tokko lakkoofsa 23 irraa gugaatan. Maal jedhee kaasa Phaawulos? Please sirriitti dhaggeeffadha. Phaawulos maal jedha? Yaa yursa'u milikitin ishaallu warra Yihuudootaa mallattoodha barbaadu. Argitanii warra Yihuudootaa fayyuuf mallattoodha bakka isaan bakka. Yoone ነገር ማየት ይፈልጋሉ. Fakkeenyaaf nama jaamaa fa'aa yoo argan inni waaqayyoon jiras kan akkas jedhu Yihuudoota malee kiristaanota miti. Kakuu haaraa keessatti hin jiru. Kanaafuu maal jedhanii warra Yihuudootaa mallattoodha barbaadu. warri Giriik immoo maaliif ogummaadha fedhu nuti garuu maaliif isa fannifame Kiristoos hin lallabna kakuu haaraatti lallabni isa kana dhagaa'is mallattoo barbaaduun miti ara saballi maaramii ko akkas godhe saballi takliyyee ko akkas godhe saballi intini ko akkas godhe የለም እሱ አስተምሮ አይደለም amma manni kiristaanaa keenya kan balleessaa jiru isa kanadha jechuudha sun barnoota miti namni Kiristoos isa fannifame argachuu danda'uti qabaata dhiigni Kiristoos isaa lola'e sana waa'ee dhiiga sanaa sana sirriitti beekuu danda'u qabaata argachuu qabaata gadaamirra naannoftee miti jireenya baroraa kan qabaattu jechuudha. Takla hayimaanotiin qulqulluu takla hayimaanotiin dhaadatte qulqulleettii Arseemaan dhaadatte qulqulleettii Dubree Maaramiin dhaadatte miti jireenya baroraa kan galtu dammaqi kiristaana. Cubbuu hojjetteef gaabbii gale dhiigaafoon Kiristoositti dhiyaatu isatu si fayyisa. Isatu jireenya baroraa sii kenna. Maaramiin dhaadachuun jireenya baroraa sii kenna. Qulqulluu takla hayimaanotiin dhaadachuun jireenya baroraa sii kenna. Kanaafuu maal jedhanii Kiristoos isa fannifame sana maal ta'e qalbii fi laphee keetti akka qulqulluu takla hayimaanooti. Jaalala waaqayyooti miila tokkoon kan isaan dhaabe. Malee kun ምንም አይደለም እኮ ጋይስ. Jaalala waaqayyooti mee caakkaa sanatti akka isaan galan kan isaan taasise malee kumaa miti akka namaa jiraachuu hin danda'u. Jaalala waaqayyooti dhagaa boraafatanii akka ciisan kan isaan taasise dhiiga lola'e sanadha. Dhiiga lola'e sana ilaalaniitu kan isaan bahani.
qabsuura isaa raawwatan ilaaltee qabsuura raawwachuuf hin dhamaatu taana qulqulluu takla haymanotiin dhaadaftee jireenya bara baraan qabu. Sana barsiisee gooftaan ayyuuddotaan jechuudha. Abrahaamin of jedhu, Isaaqiin of jedhu, waan kanaan of jedhu. Kaza maal jedhaan gooftaani? Abbaa Abrahaam qabna jettanii akka of hin jejjani se'ina. Arras akkasin se'ina gaayis. Akkasin se'ina. Dhiigaa foon Kiristoositti haadhiyaan. Gaabbii haagan. Mataa keenya lubatti agarsiisu. Dhiigaa foon Kiristoos sanaa qophoofnu manni kiristaanaa yeroo mara cidha qopheessiti gaayis. Cidha qopheessite yeroo hundan waamtiin. Koottaa maaloo soorradhaan hin jettiin. Cidha irratti waamamnee maaliifamna kabajaa waamamnee jirra. Manni kiristaanaa dhiigaa foon Kiristoos qiddaasee irratti yeroo mara kan qopheessituu fi anaaf isiniif malee nama biraatiif miti. Malee maa osoo waa'ee keenyaaf qulqulluu takla haymanoot waggaa 7 dhaabbatee kun nu ga'eem nuti maa hin ciisnu mana maaf wangeelli lallabamu. Engallee irra rafnu ni ችግር ቅዳሴ ለምን አስፈለገ? ማን በርባይሰ ቅዳሴ ማን በርባይሰ ወንጌል እንጭጭስ ነገር ለማለ እንዴ የለም እንደዛ ነገር የለም። በርኖ ተከሲ ማን ክርስቲያናን ከ ለምን ዶጎራን በርሲሱ ደንዳ በርስኖን ሱንከ ማን በርኖ ተመነ ክርስቲያናንቲ አሱማነ ከበተኝቹ አሱማነ ከበተኝ ሰለሞን ታንሴ ጎፍታን ከኛ ከዘዳን ባሪያም ለዘላለም በቤት አይኖርም። ገርቢ በረበራ መንንጅራቱ ማለት ጀና መነገንዳ ጅራተ መለ መነሳኬስ እንጅራቱ ገርቦምቴ ጅርተታና ብልሱማን ቀብዱታና መነነማ ኬስ ጅራታ ከኢነማቲን ታኢነማቲን ረፊነማቲን ረፍተ መለ ብልሱማ ፊኬቴን ረፍቶ ይችል ገርበታቴ ጅርተዋንቴ ኡመተ እስራኤል ያደዳ ጋይስ ገርቡማ ግብጽ ጀሎጋ በፍሪፍ ሶዶሜ ጉጅራተ ማለከ ሳንቱራን ያደተኒ ፈሪኦን አካሚ ተከሳንት ጠበቻቱ ፒራሚድ ያመ ግብጽ ኬሰ ደማላላሚ ፒራሚድ ሰነኮ ደፍቀ እስራኤል ኢገ እስራኤሊቲን ዳኢመን እስራኤሊቲን ይጃረም ፒራሚድን ሶ ፒራሚድን በረን ያዋሰ ጉባረት ነርግኔ ኢገ ኡመተ እስራኤሊቲን እኮ ከን ይጃረም ረፈኒን ቤከኒ አልከኒ ጉያ አከ ገርባት ደለጎ ገርብማ ገርቦ ሞይቱ መጅራታም ጋይስ ብሊሱማን ቀብዱታና ገርቦም ተጅራታ ከነም ሲያጅት ያደቶተ ቦዳ የሚማራ ራይል ዋቀዩ ፉልረት አጋሃሜ ጀረም ተወንከ ራይል መረት ማልጎዳዴ ወልፎፍ ተገዛ በኋላ ማልጎድ አካ እንተኔት ገርቦመኒ ጅሩ አንተ ይፊ ደውምሳፍ ጌሴት ኦኬ ቡኬሳ ጅርቴ ይችላል ደውምሳፍ ጌስ ኦኬ ቡኬሳ ከዛ በኋላ ማልጎድ አያሱን ኬሰት ደይቲ ከዛ ማልጎድ ሙጫሰና ኦኬ ከነት ዲዲቲ እንጀቤሳ ኦፊሺቲ ደስ ሙጫሽ ሚለሽት እናረዴቱ ገርቡማቹ ነገ ሱልፋታ ደባይሱ ገርቡማቹ ባይልፋታ ዲዱ እንደንደስ ረኪነ ኬሰ ጅርት ልቡ ለመባቴ ጅተቹ ከናፍ ገርቡማቹ ከሰልባትን ይላልና ከናፉ መነ ኬሰ እንጅራቱ ይደ ካሰ ክርስቶስ ማሊ ጀናዲ አረ ዋቀዮ ፋኖፍ ኦልቂጤሳ ጀደኒ ጋፈቻ ቱረና ይዶን ማልጀቻን ጀር ኢስኒ ገርበት ጩቡቲ ጀደኒ ካሳ ጀረ ሰነቦ ደማልጀቱ አይኖር ልጁ ግን ለዘላለም ይኖራል። ህልሚ ገሩ በረበራን ጅራታ ሰምሰማሊ ህልሚ ዋቀዮ በረበራን ጅራታ ተውሳ መናባሳ ኬሰት ሞቲ ተውሳ ኢቲማቲ ጅራቹ ማሊ ጀና ኢልሙማ ዋቀዮ ኢልማ ዋቃተው ክርስቶስ ፍለተው አንተ ዋቁማሳ ኒገኑ አንተ ፈይዶ ዋቁማ ክርስቶስ ኒገኑ አንተ ከዛ ማልጃ ህልሚ በረበራን ጅራታ ገሩ ኢልማ ከንንታ ደግሞ መረሳ ኬስ ጅራቹ እንደነው ገርበቴ አከን ጅራቱ ዋይ ሳኒት ከንካሶቹ ከዛ ለኮ ሶዶም ተበጉባረት የአብርሃም ዘር መሆናችሁን አውቃለሁ። ሰኛ አብርሃም ተው ከሰንማ ነምቤካ ዳ ክርስቶስ ሰኛ አብርሃም ተው ከሰንማ ማለንታ ነምቤካ ገሩ ማለዳ ሰኛ አብርሃም ታታኒ ኦጃ አብርሃም ራወተን ሰኛ አብርሃም ታኒ ማለታ ኦጃ አብርሃም ራወተን ኦጃ አብርሃም ከሱማ ሲመቹ ኦጃ አብርሃም ጃለለ ዋቀዮ እንጅራችሁ ኦጃ አብርሃም አርግተን ይቶተ ዋቀዮ ፉልዱረቲ ከራ ኢሳሌ አይዛቡን መታሳኔ ፈመኒ ጅሩ ከራ አብርሃም ይቹ አብርሃም ለመቀጀላ ቱሬው አንተ ከናፍ ማልጀሪካ ስራችሁ ያጣት ባሪያ አደረጋችሁ እንጂ የአብርሃም ልጆች መሆናችሁን ማቃለሁ። ሆጂ ከሰንቱ ገርበጭ ቡስንታይ ሲመለ ጆለ አብርሃም መከታተን ማለም ቤካ ሰነወላለ ጀሪካ አሳልጅ ዋቀዮ እኔ በአባቴ ዘንድ ያየሁትን እናገራለሁ። አኒ አባኮ ብራ ካኒ ነርጌሰነ ማልታ ነንዱበዳ እርግተን ኢልማ ዋቀዮ ጎፍታ ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋይስ አን ዋቀዮ አባኮ ብራ ካኒ ነርጌሰነ ማንንታ ነንዱበዳ የኙረኒ ጎፍታ ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ቢየ ለፋ ጉድ ፎንጌሌ ዮሐንስ በቆናሸን ጉባረትስ ማልደን እንደሰማው ይፈርዳሉ አከንደገቲ ሙርቴ ይሳል የጎ ከዘማይ ሙርቶ ተኮ ከቀበነ አባሳፋን ተኮ ተውሳ ዋቁማዳ አንጎ ሙርቴ ሱሰና አካ አባሳፋን ቀብ ሂፍሱ ፌቹ
ibsuuf. Kanaafuu abbaa koo biraa kan arge sana nan dubbadhaa. የሚያስተምረውን ትምህርት በእግዚአብሔር አብ ዘንድ የታወቀና ተገለጠ መሆኑን ይታወቃል። በቃ አኒ ከኒም በርሲሱ አኒ ከኒም ዱበድ አባንኮ ከኒም ቤክ ነሚቴ አባኮ ብረት ይፈዳ ሰብኒ ሳማሊ ኤየማ አባ ሳቲ ኤየማ ኦፊ ሳቲ ኤየማ አፉረ ቁልቁሎቲ ማልቴ ኑፈይሱፍ ገረ ብየ ለፋ ዱፌ ዋንቴ መሌ ድርቀሜ ሚቲ ጎፍታን ኬ ጋይስ ዋን ዱብሴ ቶኮ ሲኒፋ ካው የሮ ባየን እንጀራ ዋን ዱብሴ ዋንዳ ፕሮቴስታንት ኬሰት ተርጌቹ አዲሱ መደበኛ ትርጉም ኪታበ ጀኑኒ ቀው ኪታበ ሰነረት ተቆፋ ቆሮንቶስ በቆና ቁረሸር ለኮሰ ዲግደም ሰደ ጉባረቲ ይከተኮ ካኒ ጅሩ በተለይ ፈርሃንለ ጋፊ ጋፈቴ ጅሬቹ ፈርሃን ጋፊ ማልጀዱ ጋፈቴ ኦቡሌሰ ቤቲ ጀደሙ ፋና ዲቤቲ ጎዳኒ መተድሬ ሰነ ጋፈቴ ጅር አይ ቲንክ ፈርሃን ነርጊኔ ማለ ሰልባ ማንተንተኒ ደውረና አዲሱ መደበኛ ትርጉም ይራማን ጀራ አብ የበላይ አስተዳደር ነው አባን ቡልቻው ሊገላቲ ጀ ወልድ የአብን ፍቃድ የሚፈጽም ነው። ህልም ገሩ ሄየም አባ ከራወቱዳ መንፈስ ቅዱስ በአብና ወልድ መካከል የሚላላክ ነው፣ ተላላኪ ነው። አፉር ጉልጉሎ አባ ፊልም መጅዱ ከኒርገሙዳ ጀደኒ ካኒች አባ ቡልቻው ሊገላ ፕራይም ሚኒስተር እዛ ህልምሞ ሪጂናል ቡልቺሳ ኢትዮጵያ ኦሮሚያ ረከም ቡልቹ ከዛ አፉር ጉልጉሎ ለማንሳን ጅዱ ደማች አባ ፊልም መጅዱ ጀደኒ ከኒች ኩምበርሲሰ መጫፍ ጉልጉሎ እንትጋይስ ኤየማ ኢሳቲን ኤየማ አባሳቲን ኤየማ አፉር ጉልጉሎት የሚፈይሰ ጉጀን አይ ኤየምኒ ቶኮ ቆፍተካ